जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलतु फ्रेंड्स, आज आम देखा टॉप 500 जीके क्वेश्चंस जोटा कि सीरीज 1। तो सीरीज 1 रे 40 टी क्वेश्चन रहिबो। सही भाव में मु क्वेश्चन आनिबी प्रत्येक वीडियो रे 40 टी क्वेश्चन लेखाई आनिबी जोटा कि टोटाल 500 क्वेश्चन आमे करिबा। चलतु देर न करी सीरीज 1 वीडियो स्टार्ट करिबा। देखंतु फ्रेंड्स, आपण ए क्वेश्चन गुडा को नोट करके रखंतु जोटा कि आपणक पई बेनिफिट है पारबो। ओडिसा रो जते कि सब ओडिसा हो कि सेंट्रल जॉब हो कि जोटा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई ए क्वेश्चन गुडा को इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपण पई बेनिफिट है पारबो। चलंतु वीडियो टी स्टार्ट करिबा। देखंतु एक नंबर क्वेश्चन अछि, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड गांधी ऑफ ओडिशा। देखंतु आपण यार आंसर जानते प्रथम या कमेंट करंतु जोटा कि ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर पंडित पंडित गोपबंधु दास। चलंतु नेक्स्ट जीवा। देखंतु दिन रहुची द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए इज। देखंतु एटा कि एटा होची प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जोटा कि ऑप्शन बी रे अछि। चलंतु नेक्स्ट जीवा। हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा इन ओडिशा हाईकोर्ट। देखंतु ओडिशा हाईकोर्ट रो प्रथम चीफ जस्टिस के थिले। देखंतु एटा होची वीरकिशोर राय थिले जोटा कि वीरकिशोर राय थिले जोटा कि 26 जुलाई रो 26 जुलाई 1948 रु 30 अक्टोबर 1951 पर्यंत तांके ओडिसा रो तांके चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट भाव में दायित्व तुले थिले। एवं चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। देखंतु व्वेयर सिटी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज इन। माने केउ सिटी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अच्छे। देखंतु यार आंसर होची ऑप्शन बी न्यूयॉर्क करेक्ट आंसर हम। न्यूयॉर्क रे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अच्छी। देखंतु नेक्स्ट जीवा। द लॉन्गेस्ट डैम हीराकुद ऑन महानदी रिवर इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। देखंतु आपण तो सब जानिथिबे। आपण भावंतुनी एटा सहज क्वेश्चन एटा एग्जाम पड़ोनी बोली एही क्वेश्चन ही पड़ुचे एग्जाम रे जोटा कि एग्जाम प्रेसर रे आपण एग्जाम सेंटर रे करि परिबे नाही। तो यार करेक्ट आंसर होची संबलपुर रे हीराकुद डैम अच्छी। चलंतु तार हीराकुद डैम रो लेंथ पाखापाखि 4.9 किलोमीटर। एवं चलंतु आगामी क्वेश्चन देखिबा। द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा वाज इलेक्टेड फ्रॉम डैश विधानसभा कॉन्स्टिट्युएंसी। देखंतु आपण यार आंसर जानते प्रथम कमेंट करंतु। देखंतु वर्तमान रो चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा रो चीफ मिनिस्टर होउछंती मोहन चरण माझी जोटा कि से केउंझर विधानसभा जीति थिले। एवं देखंतु हिंजिड़ी कार आम पूर्वतन सीएम नवीन पट्टनायक हिंजिड़ी विधानसभा ठिड़ा होते। एवं निमापड़ा रे आमर जो डेप्यूटी सीएम कनक वर्धन सिंह देव एवं पाटनागढ़ रे आमर डेप्यूटी सीएम प्रभाती परिड़ा पाटनागढ़ विधानसभा जीति। चलंतु नेक्स्ट देखिबा। व्हेन डिड चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून। देखंतु फ्रेंड्स, यार करेक्ट आंसर होची 23 अगस्त 2023 अगस्त रे चंद्रयान 3 मून रे लैंड करथिला। एवं ऑप्शन ए जो अच्छी 14 जुलाई
एई दिन लॉन्च होइथिला बुझिगले फ्रेंड्स 14 जुलाई 2023 रे चंद्रयान 3 टा लॉन्च होइथिला एवं 23 अगस्त तारिख रे ये मून रे लैंड करिथिला। चलंतु नेक्स्ट देखिबा व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द राइस बोल ऑफ ओडिशा। देखंतु बरगड़ ऑप्शन सी को हमें ओडिशार भात हांडी मध्य कुहा जाउची। नेक्स्ट जिबा व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो नोन एज होम ऑफ एलिफेंट एंड टाइगर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डेंस फॉरेस्ट। देखंतु ढेंकानाल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर जोटा कि अधिक जंगल थिबारु सेठी होम ऑफ एलिफेंट्स एंड टाइगर्स बोली कुहा जाए। चलंतु नेक्स्ट देखिबा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हु। देखंतु हु मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि करेक्ट आंसर हम जेनेवा। जेनेवा कोड अछि फ्रेंड्स जेनेवा होछि गोटे स्विट्जरलैंड रे जेनेवा। तो देखंतु ए जो WHO हु एस्टाब्लिश हेतला प्रथमे 7 एप्रिल 1948 रे एस्टाब्लिश हेतिला फॉर्मेशन हेतिला। चलंतु नेक्स्ट देखिबा व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ। देखंतु फ्रेंड्स यार आंसर होची ऑप्शन सी नील रिवर होची वर्ल्ड रो लॉन्गेस्ट रिवर। नेक्स्ट देखिबा RBI हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन व्हिच सिटी। देखंतु RBI हेडक्वार्टर अछि आम मुंबई रे RBI रो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रो हेडक्वार्टर अछि। चलंतु नेक्स्ट देखिबा वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर लोकेटेड इन व्हिच सिटी। देखंतु वर्ल्ड बैंक रो हेडक्वार्टर अछि वाशिंगटन DC रे अछि। नेक्स्ट देखिबा व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। देखंतु केउ स्टेट रे अधिक कॉफी प्रोडक्शन होई थाए जोटा कि ऑप्शन सी होबार करेक्ट आंसर कर्नाटक रे अधिक कॉफी प्रोड्यूस होउची। नेक्स्ट होउची व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट एरिया। देखंतु लार्जेस्ट एरिया वाइज एरिया अनुसार सबुठु बड़ स्टेट होउची हमरो राजस्थान सबुठु लार्जेस्ट एरिया वाइज। से भाव में पॉपुलेशन वाइज जदि आम देखा पॉपुलेशन वाइज देखिले उत्तर प्रदेश सबुठु लार्जेस्ट स्टेट हो पॉपुलेशन वाइज देखिले एरिया वाइज देखिले राजस्थान हो। सेहीपरि भाव में आम जदि कहबा ओडिशार लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोटा माने एरिया वाइज कहला आम मयूरभंज होउची एरिया वाइज सबुठु लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। से भाव में आम जदि ओडिशार जदि पॉपुलेशन वाइज जदि लार्जेस्ट कहबा ताहले गंजाम हबो बुझिगले। आ जदि स्मॉलेस्ट कथा जदि कहबा पॉपुलेशन वाइज देखिले देवगढ़ होउची सबुठु पॉपुलेशन वाइज रे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट एवं एरिया वाइज देखिले जगतसिंहपुर सबुठु स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन फेवर ऑफ एरिया। देखंतु नेक्स्ट होउची 16 नंबर क्वेश्चन डैश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। देखंतु यार आंसर मु कहिथिली जोटा कि उत्तर प्रदेश सबुठु पॉपुलेटेड सबुठु अधिक जनसंख्या होउची हम देशर उत्तर प्रदेश राज्य रे सबुठु अधिक पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखिबा स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एरिया वाइज। देखंतु एरिया वाइज जदि स्मॉलेस्ट स्टेट देखिबा ताहले यार गोवा होउची करेक्ट आंसर। गोवा होउची सबुठु स्मॉलेस्ट स्टेट इन रेस्पेक्ट ऑफ एरिया। देखंतु से भाव में देखा जदि आम स्मॉलेस्ट स्टेट
इन इंडिया बाय पॉपुलेशन वाइज देखा करेक्ट आंसर होची सिक्किम होची सबुठु स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज देखिले सिक्किम सबुठु स्मॉलेस्ट स्टेट से भाव 19 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम देखंतु स्मॉलेस्ट प्लैनेट होची मर्क्यूरी जोटा कि ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर एवं जुपिटर होची सबुठु लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलार सिस्टम बुझिगले नेक्स्ट होची फ्रेंड्स हु रोट द बुक रघुवंशम देखंतु रघुवंशम किए लिखिथिले आपण जानिथिले फास्ट एको कमेंट करंतु देखंतु यार करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी कालिदास लिखिथिले रघुवंशम एवं नेक्स्ट देखिबा ओडिसी डांसर इन जगन्नाथ टेम्पल आर केल्ड आज देखंतु जगन्नाथ टेम्पल रो ओडिसी डांसर मन कोन को जाय मोहरी बोली को जाय ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट होची फ्रेंड्स व्हिच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया देखंतु लार्जेस्ट कोस्टलाइन बा समुद्र कूल जो जति सब राज्य अछंती समुद्र बॉर्डर को लागि कि सबुठु बॉर्डर अधिक के शेयर करछि गुजरात सबुठु अधिक बॉर्डर शेयर करछि काकू समुद्र सहित तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन ए सेमि जति हमें कहबा स्मॉलेस्ट कोस्टलाइन इन इंडिया एटा होछि गोवा कोन फ्रेंड्स एटा होछि लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट होछि गोवा बुझले देखंतु कथकली इज ए पॉपुलर डांस प्रिवेलेंट इन व्हिच स्टेट देखंतु यार करेक्ट आंसर होछि केरल रो डांस को हमें कथकली कहि थाउ माने क्लासिकल डांस एवं यूपी रो मध्ये गोटे क्लासिकल डांस अछि तार जटा कि कथक बोली कहि थाउ यूपी रो क्लासिकल डांस को मणिपुर रो होछि मणिपुरी होछि मणिपुर रो क्लासिकल डांस सेमिति ओडिसा रो होछि ओडिसी होछि फ्रेंड्स ओडिसी सॉरी सेमिति फ्रेंड्स केरल रे आ गोटे अछि कथकली एवं मोहिनीअट्टम होछि ओडिसा रो क्लासिकल केरल रो क्लासिकल डांस नेक्स्ट होछि व्हिच इंडिया दैत्य इज नोन एज लॉर्ड ऑफ डांस देखंतु कहा को हमें कहि थाउ ऑप्शन डी होछि शिव को हमें नटराज मध्य कहि थाउ जोटा कि माने डांस नृत्यर भगवान मध्य कहि थाउ कहा को लॉर्ड शिव को हमें नृत्यर भगवान मध्य कहि थाउ देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द साइंटिस्ट मार्कोनी ऑफ व्हिच कंट्री इन्वेंटेड रेडियो देखंतु फ्रेंड्स रेडियो के उद्भावन करथिले मार्कोनी उद्भावन करथिले तो से केउ कंट्री रो बिलोंग्स करछंती जोटा कि ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर इटाली देखंतु नेक्स्ट होची पुरुष वाज डिफीटेड बाय अलेक्जेंडर एट द बैटल ऑफ देखंतु पुरुष वाज डिफीटेड माने पुरुष अलेक्जेंडर द्वारा हारी थिले जेटा को युद्ध रे जोटा कि हाइडेस्पस युद्ध रे पुरुष हारी थिले जोटा कि झेलम नदी कूल रे अवस्थित कोडा हाइडेस्पस गोटे स्थान ना एवं नेक्स्ट होची मोहम्मद गाजी अटैक्ड इंडिया मेनली माने मोहम्मद गाजी इंडिया को अटैक करार मुख्य उद्देश्य होची देखंतु ऑप्शन अच्छी टू
plunder the wealth of India, to establish his empire in India, to spread Islam in India, to take the famous artisan of India to his country। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟା କି ଟୁ ପ୍ଲଣ୍ଡର ଦ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା 1948ରେ। 1948ରେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସିଷ୍ଟମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1961ରେ, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି 1961 ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଲେଦର ସିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଦର ସିଟି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇଣ୍ଡିଆର ଲେଦର ସିଟି କାନପୁରକୁ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁପି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ବୁକ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ରିଟେନ୍ ବାଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଚାରୋଟି ବୁକ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବୁକ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକ୍ଜାମ୍ ୱାରିୟର୍ସ ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଜ୍ୟୋତିପୁଞ୍ଜ ଏଇଟା ବି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଏବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଯେଉଁଟାକି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ହୋମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହୁ ଇଜ୍ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଥମାସ କପ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଗେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଥମାସ କପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଇଜ୍ ରିଫର୍ ଟୁ ଆଜ୍ ଦ ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍। ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ କାହାକୁ ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍ସକୁ ଆମେ ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ହେଲା 34 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସରି ଏଇଟା ହାଉ ମେନି ହାଇ କୋର୍ଟସ୍ ଆର୍ ଦେର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତୋଟି ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି? ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ବି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, 25 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ଆର୍ ଦେର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହୁ ଇଜ୍ କରେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାକୁ ଆପଣ ଏବେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସରେ ଯିବ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚକ୍ରଧାରୀ ଚରଣ ସିଂ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧରନ୍। ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କିଏ? ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏସ୍ ମୁରଲୀଧରନ୍ ଥିଲେ।
ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଅପସନ୍ ଏ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଚକ୍ରଧାରୀ ଚରଣ ସିଂ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜଷ୍ଟିସ୍ DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ପୂର୍ବତନ ଆମର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଥିଲେ। के DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ଖାନ୍ନା ଅଛନ୍ତି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କେ 51ତମ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଲିଡର ଏଟ୍ କାନପୁର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଲିଆକତ ଅଲି, ନାନା ସାହେବ, ବୀର କୁନବର ସିଂ। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ନାନା ସାହେବ ଥିଲେ ଲିଡର ଥିଲେ। କେତେବେଳେ 1857 ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ହୁ ରୋଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡେଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଏହା କାହା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବୁକ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଭାଇଡେଡ୍। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଲିଖିତ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁକ୍ ହେଉଛି ହିନ୍ଦ ସ୍ୱରାଜ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଲିଖିତ ବୁକ୍ ହେଉଛି ଦ ଡିସ୍କଭରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କ ଲିଖିତ ବହିଟି ହେଉଛି ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ଯେଉଁ ବୁକ୍ ପାଇଁ ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଧଉଳିଗିରି ହିଲ୍ ଆର୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଭର୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ହିଲ୍ସରେ କେଉଁ ନଦୀରେ ଧଉଳିଗିରି ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁଟାକି ଦୟା ରିଭର କୂଳରେ ଧଉଳିଗିରି ହିଲ୍ସ ଅବସ୍ଥିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ସୀତା ବିବାହ ୱାଜ୍ ରିଲିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଡ୍ୟାସ୍ ଇୟର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମୁଭି ଥିଲା, ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲେଖିବାରେ ଟିକେ ଠିକ୍ ହେଉନି, ଆପଣ ଏହାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, 1936ରେ ସୀତା ବିବାହ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 1976ରେ କଲର ମୁଭି ଯେଉଁଟାକି ଗପ ହେଲେ ବି ସତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ କଲର ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟୁ ରିସିଭ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱାଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦମନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଟୁ ରିସିଭ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ଥିଲା, 40ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଭଲ କରନ୍ତୁ। ସେଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ସିରିଜ୍ 2 ଆଣିବି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ 500 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି, ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସପୋର୍ଟ ମି ଆଣ୍ଡ
share with your friends and like my channel. Thanks for watching.